জিটিএ নির্বাচনের আগে চাই পাহাড়ে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান, কারণ পাহাড়ে উন্নয়নে ব্যর্থ জিটিএ। সোমবার দার্জিলিং এর রিসমান হিলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই মন্তব্য করেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি। সোমবার দার্জিলিং এর রিসমান হিলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে তিন মোর্চার যুবনেতা পেম্বা ছিরিং, সোনাম ইয়াখা এবং রোহিত শামুককে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যান গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি। বৈঠক করে বেরিয়ে আসার পর রোশন গিরি বলেন, পাহাড়ে অতিসত্ত্বর জিটিএ নির্বাচন করতে উৎসাহী রাজ্য সরকার। পাহাড়ে উন্নয়নে ব্যর্থ জিটিএ। পাহাড়বাসীর স্বার্থে মোর্চা চায় পাহাড়ে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান। পাহাড়ে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের অর্থ রাজ্যের মধ্যে থেকে আরো উন্নত সর্বোচ্চ স্বায়ত্ত শাসন। রোশন গিরি দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের দাবি শুনেছেন এবং এই বিষয়ে একটি খসড়া তৈরি করতে বলেছেন। আগামী 2 এপ্রিল কালিম্পংয়ে মোর্চা একটি বৈঠক করে একটা খসড়া তৈরি করে 3 এপ্রিল তা নবান্নতে পাঠিয়ে দেবে। এছাড়া মোর্চা প্রতিনিধি দল আরো বেশ কয়েকটি দাবি তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। সেই দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে 2007 সাল থেকে 2011 সাল পর্যন্ত পাহাড়ে আন্দোলনের সময় বিদ্যুতের প্রচুর বিল বকেয়া রয়েছে, যাতে বকেয়া বিলে ছাড় দেওয়ার দাবি। জিএলপিতে যেসব যুবক যুবতী ছিলেন তাদের পুলিশ অথবা হোমগার্ডে চাকরি এবং ঘুম জোর বাংলোতে যে কলেজ রয়েছে তার সরকারি স্বীকৃতি। তাদের লিডারশিপ টোটাল এসেছিল। আমি জিটিএ ইলেকশন নিয়ে তাদের সাথে কথা বলেছি। জিটিএ ইলেকশন নিয়ে সকলেই চাইছে জিটিএ ইলেকশনটা হোক। এরপরে মে মাসে আরো 3টি মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশন ওভার হয়ে যাবে এবং পঞ্চায়েত ইলেকশন আপনারা জানেন যে দার্জিলিং এ 3 টায়ার পঞ্চায়েত করবার জন্য আমরা অনেকবার चिट्ठी लिखेছি। हमने बहुत तरह लिखा दिल्ली को इसको अमेंडमेंट करने के लिए कि दार्जिलिंग में 2 टायर है, 3 टायर नहीं है। अगर बंगाल में 3 टायर है तो दार्जिलिंग में भी 3 टायर होना चाहिए। फिर हम लिखते जाएंगे। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी दैट दार्जिलिंग all the parties said they will see that Darjeeling must be happy. And I congratulated the new Darjeeling municipality chairman also. He came with Ajay, Roshan Giri, the Janmukti DGM, JGGM, they also came. Trinamool Congress also came. Anik Prakash Thapa, Gorkha Prajatantik, they also came. So they are the main political parties in Pahar. And only Roshan party said they will give some suggestion. Otherwise, this Onyx party, even the other political parties, including Trinamool Congress, all are willing for GTA election, panchayat election, municipality election, and they said they will fully cooperate and they want peace and development and prosperity. And they have some local problem that they have discussed. I think within 2-3 months, if the GTA election is over, then the elected representative will take the responsibility to do the jobs for the people. I'll be happy to see. Let us election for panchayat and GTA and other municipality will be over within 3 months, within 6 months, not 2 months, 2-3 months, up to after May. So let the elected people work there. And now Darjeeling full of tourists. All the hotels are booked up to June. Homestay is also doing very well. School, colleges, universities, all are working well. They have some other things. They requested me for the primary school board, district primary school board chairmanship. So today, from here I talked to Dr. Ghosh and Horka Bahadur became the chairman of Kalimpong district, and Rohit Sharma became the chairman of this board, primary school board in Darjeeling district. They told me regarding, Trinamool also told me, Anik also told me, the others also. There are some ITI, the teachers are not there. That also I discussed with CS and we have arranged everything. So this Ajay also said about they want to do some new thing in Darjeeling. So I said whatever we can do from our side, we will help you. Let us see the betterment and development. And people must appreciate Darjeeling always, that Darjeeling is a very happy place.
smiling face. With this word, I thank you so much. Though it is cold, but you are waiting since long. Tomorrow we'll meet again. We have the public distribution program. They are also invited all. Thank you so much. Thanks a lot. You want to say something about the assembly, Didi? आज हमारा डेलीगेशन जिसमें पेमा छिरिंगोला, सोनाम याखा और रोहित सैंगबो हम लोग ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किया। तो उसमें अरूप विश्वास जी भी था, इंद्रनील सेन भी था और हम लोग ने मैडम को रिक्वेस्ट किया है कि जीटीए इलेक्शन से आगे पॉलिटिकल सॉल्यूशन कर दिया जाए ताकि जनता का लिए अच्छा होगा। तो मैडम ने बोला है कि इसका लिए ड्राफ्ट देने का लिए हम लोग 2 अप्रैल को कालिम्पोंग में एक सेमिनार कर रहा है। तो उसका बाद हम लोग ड्राफ्ट प्रपोजल देंगे। 3 तारीख को ही हम लोग ड्राफ्ट प्रपोजल देंगे। अभी जीटीए इलेक्शन कराने का मूड में है सरकार, लेकिन हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है। अब क्या करेंगे वो मिस ममता बनर्जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पर निर्भर करता है। जीटीए क्यों नहीं चाहिए? जीटीए हैज बिकम अ फेलियर। और दूसरा बात ये है कि जो आंदोलन काल में 2007 से 2011 तक इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम लोग ने पेमेंट के लिए नहीं देने का लिए बोला था। उसमें लेट पेमेंट सरचार्ज वो वेव करने का लिए हम लोग ने कहा है। चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि वो चीफ सेक्रेटरी का साथ बात करेंगे। और दूसरा बात ये है कि जब आंदोलन हो रहा था तो जीएलपी उस टाइम था, तो जीएलपी अभी नहीं है, लेकिन जीएलपी का लड़की लोग है, वो लोग को होमगार्ड में, पुलिस में नियुक्ति देने का लिए हम लोग ने बात किया है। वो सब प्रपोजल दार्जिलिंग का यूथ ये सब का लिए बोला है, तो प्रपोजल देने का लिए बोला है। घूम जोरबंगला डिग्री कॉलेज को गवर्नमेंट रिकॉग्निजेशन देने का लिए हम लोग ने बात किया है। ये एक वर्ड आपने बोला कि पॉलिटिकल सोल्यूशन पहले होना चाहिए जीटी का पहले। ये पॉलिटिकल सोल्यूशन का मतलब नहीं, वो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का साथ बैठ के हम लोग विद इन दी स्टेट क्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है हम लोग बातचीत करेंगे। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑटोनॉमी हम लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।